to. So guys, diba? Ganito guys, yung di kang ganda. Okay, airplane. Joke lang. Ito ay helicopter. Tatago ko to. Ito yung guys. Ito po yung box guys. Ito yung 459 pesos. Only. 459 pesos lang only. You know, kita nyo, 1,000 brick. Pag binaliktad nyo lang, you know, 1, 0, 0, 0. 1, 0, 0, 0. You know, nakalagay dito. Ito. Dito ako magsisimula ha. Bricks, pieces, tsaka 1,000. 1,000 pieces bricks. So guys, talaga. Ha? 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 Akin. Iyo. Yun na lang. Oo. Oo. Kainin mo na. Nagpabukas pa parang bata. 18 years old na eh. Kung talaga daw akin yung KitKat. Ito to naman. Ayaw mo kainin eh. Pinipilit ko kasi sa'yo kainin. Oo, edi kainin. Sasabihin ko naman sa'yo kung ayaw ko. Mapakainin ikaw eh. Akin naman yun. Alam mo, bibigyan kita. Ano? Alam mo. Apata. Okay. Oo na. Busin mo na nasa rep. Yo, pati na Toblerone. Di yun akin ha. Di ako yung Toblerone. So guys, nagawa din ako ng wheels. Ito guys. Taas ito yung sa iba. Tutata. Tukut. Tutata. So guys. Tapos isa pang brick piece. Yung tule. Tapos ito naman. Dalawang ganito. Saan yun? Ubus na yata. Ang dami ako nakikita pala. Dito yun nakalagay. Pag ubus na. Naku, ubus na. Hindi pa yata ubus. Madami pa yun kanina eh. Yung dalawa pa. Dalawa nga dapat kailangan. Dalawa. Yan guys. Hindi na. So para protection kan gaganto. No. Peyo so kita. You know guys, abot siya agad. So, ito daw ay hindi na daw to gamit ng 10 years. Okay, guys.
Kaya, di daw to gagamit ng 10 years, kaya gagamitin lang yun. Re-repair ulit daw. Yung bago. Kundo pa daw nilinis, ganito daw yun. Sira nung makina, hindi ko nakalimutan. Papalitan ulit natin ng makina. Green, ayoko kanina yung wine ako. Kanina ko hinagis ito. Yan. Dahil pang iba. Hanapin mo. Okay. Green ulit. Kasi bago to. Hindi yung kagaya kanina. Yan. Okay. Balik na natin. Yeah. Gas naman ulit. Ulitin nyo na agad. Pusa guys dito. Yun eh. Baby cat siya guys. Yan, nagas na. Patak guys. Yung brick pieces. Okay. Kaya, itetesting na daw. So guys, pag 1,000 na, sorry, I gotta post this. Shh. Ayan, nagland na. Ito yung papuntang Cebu. This is next is Philippines Air. Abandonado na din daw siya. Nakalimutan nyo, papalitan dito makina. Papalitan natin ng makina. Again. Okay. Next guys is color purple. Purple to guys. Thank you po yung mga subscribers. Salamat po sa susuporta sa akin. Yan. Tapos guys. Tiki tuta ta tuta ta tuta ta. Okay, gagayan natin yung i-spin dito guys. Yan. Ito guys, laro ng komanda. Kaya, naglan na sa Manila. Ngayon guys, ipapalitan na. Pag hindi walang space, ginagat nila. Kaya ako guys, pinipindot kasi namamatay. 9:28 na. Kaya ito guys. I miss you guys. Pag nanonood kayo. Yan. Guys, bababa na sila. in 5, 4, 3,
2, 1. Goodbye. See you next week to another vlog.